Hello guys, magnilaga pala tayo guys ng pata. Yan. Pinakuluan ko na pala yan guys, tapos sinugasan na ito. Pangalawang sabunan natin yan guys. Yan, lagyan natin konting asin. Konting bitsin lang guys. Papakulan lang natin yan guys. Yung sibuyas, yan. Hinati ko lang guys sa apat yung ating sibuyas diyan. This guys. Siguro madalawang kutsara yung guys. Estimated lang guys. Ito pala yung gulay ng ating nilagang pata guys. Yan. Nag-add lang tayo dyan guys ng spring onion guys. Wala tayo nabiling leeks. Yan. Pitsay Baguio tsaka Tagalog guys. Mag-add na rin tayo ng mais guys. Yan. Guys, kumukulo na siya guys. Mga siguro guys, ang oras pa to guys. Yan, balikan na lang natin uli guys mamaya. Guys, mag-add pala tayo ng isang pork cubes guys. Yan. Hinta na rin guys. Wala tayong buong paminta guys. Yan. Kaya na natin guys yung ating mais. Bali, isang buo lang pala guys. Sinali ko sa apat guys. Malambot na yung ating pata guys. Sama na natin yung ating gulay. Yan, Pitsay Baguio. Dagdag tayo guys yung ating Pitsay Tagalog guys. Yan. Guys, nilagay na pala natin guys yung ating spring onion guys. Luto na po yung guys yung ating nilagang pata guys. Ayan. Shoutout nga pala guys sa inyo guys sa nanonood sa aking upload na video guys. Na guys, nagustuhan nyo guys. Paki-like and share naman guys at paki-follow na rin guys. Ito na pala guys, yung aking nilagang pata guys. Ayan. Hanggang dito na muna to guys. Kain muna tayo guys.